प्रिय श्रोता बंधु भक्ति मार्ग तरफ आपण मानक मोर स्वागत। आपण माने श्रवण करुछंती सही पुण्यमय कहानी उपरे आधारित सही पुण्य पुराण कार्तिक महात्म्य। पूर्व अध्याय रे आपण माने श्रवण करिथिले नारद जलंधर को जाई पार्वती रूप वर्णना करिछंती। पार्वतीर रूप वर्णन रे जलंधर उच्चाट होई निजर दूत राहु को शिव निकट को प्रेरण करिछंती। सेठारे शिवगण तांकु नेई शिवंक निकट रे भेट कराइछंती। शिवंक आदेश रे राहु को सेठारे दूतर सम्मान दिया जाइछि। ए पर्यंत आपण माने श्रवण करिथिले। आसंतु आगकु जिबा आउ कोन हेउछि संपूर्ण रूपे श्रवण करिबा। एकादश अध्याय। नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जये मुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधव। परमानन्द माधव परमानन्द माधव। ततश्चरहु पुनरेव जातः सोत्मानं स्मिन्नति मन्यमान्यः। समेत्य सर्पकथयं बभुव जलन्धराय सविचेष्टित जलन्धरस्तु तत् श्रुत्वा कोपकोलितमानसः निर्जर्गामांसु दैत्यं कोटिभिः परिवारितः। नारद उवाच मुनिकहन्ति सुनराये राहु पळाई महाभये मिलिला जलन्धरागे मन विरस मान भंगे कहिला जाबत वृत्तान्त शुणी कपिला वृन्दाकान्त। मन आकुले महाकोपे दैत्यंकु राहिला समीपे शंभु निशंभु मूले बळ तुरिते साजिला सकल रथ तुरंग गजखर पदाति बळ बलियार शुक्र मुनिंकु आग करी युद्ध उद्यमे दंडधारी आरोही रत्नमय रथे धनु नाराच घेनी हस्ते ईशान मार्ग अनुसरी थाट चलिले दिगपुरी वन पर्वत माड़ी जाती आकाशे अश्वपंथी पंथी धरणी पुरी गज जुथे मणि कांचनमय रथे खिति आकाशे पुरी गले जेसने जलंधर बुले आद्य मिथुन मासे उठी धरणी धरी शून्य घोटी तेसने निशाचर बल मेघ गर्जन मुखराल निशाचर बाण्य तड़ बड़ी जेने शबद घड़घड़ी विविध अस्त्र चक्र काति बिजुली प्राय झटकंती पवन गति थाट दिवसे जलंधर कि मघवा चलई निज दंड खेनी प्रलय करीब मेदिनी तेमंते दिशे दैत्य बल प्रचंडे चले महिस्थल। प्रथम दिन थाट नेई सुवर्ण रेखा तीरे जाई से दिन पारी होई बेगे रहिले हेमगिरी भागे एथु अंतरे सुणराये स्वर्गे जे थिले देवताये दैत्य को देखी भय मने गले से कपिलास स्थाने रुद्र चरण तले पड़ी देवे कहिले कर जोड़ी भो प्रभु अंबिकार मन आंभ गुहारी करने सुन असुर जलंधर नाम
ଅମର ଲୋକ ପରେ ଯମ ବିଷ୍ଣୁ ସହିତ ରଣେ ଜିଣି ସର୍ବ ସମ୍ପଦ ବଳେ ଆଣି ରଖିଲେ ନିଜ ପୁରେ ନେଇ କେବେ ଶାନ୍ତି ନ ଭଜଇ ତୁମ୍ଭ ଛାମୁକୁ ପୁଣି ଦୂତ ପେଶି ଯେ ଥିଲେ ସିନ୍ଧୁ ସୁତ ଆସି ଯେ ଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରାବାଦୀ ଯାହା କହିଲା ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି କେ ତାହା ବସାଇବ ତୁଣ୍ଡେ ସେ ପୁଣି ଗଲା ବିନା ଦଣ୍ଡେ କହିଲା ଜଳନ୍ଧର ଆଗେ ତୁମ୍ଭ ମହିମା ଯେତେ ବାଗେ ଶୁଣି ଅସୁର କ୍ରୋଧ ହୃଦେ ଦଣ୍ଡ ସାଧିଲା ତୁମ୍ଭ ବାଦେ ଅସୁର ବଳ ଘେନି ଆସି ପଥେ ରହିଲା ଜନିସି କାଲି କରିବ ଘୋର ରଣ କହିଲୁ ସାବଧାନେ ଶୁଣ ଦେବଙ୍କ ତାହୁଁ ଏ ବଚନ ଶୁଣି ବିସ୍ମୟ ତ୍ରିଲୋଚନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି ମନେ ଶିବ ବସିଲେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଦି ପୁରୁଷ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହର ପାଶ ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନ ପାଇ ଦେବେ ରୁଦ୍ର ସହିତ ଉଠି ସର୍ବେ ନମିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ ମଧ୍ୟେ ବିଜୟ ନାରାୟଣ ଶିବ ଜଣନ୍ତି ଆଗ କରି ଭୋ ଦେବ ଶୁଣ ଦଇତାରି ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପଞ୍ଚଭୂତ ମହିମା କଲୁ ବିପରୀତ ଖଳନାଶନ ବାନ ବହି ଅସୁର ପୁରେ ଅଛରହି ନିଜ ସେବକେ ଦେଇ ଦୁଃଖ ଏଣୁ ମଣୁଛ କେଉଁ ସୁଖ ଦେବଙ୍କ କଳଙ୍କ ଜଳନ୍ଧର ତାଙ୍କୁ କିମ୍ପାଇଁ ନ ମାର ଏବେ ଅସୁର ଦୁଷ୍ଟମତି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ମାଗଇ ପାର୍ବତୀ ନ ଦେଲୁ ବୋଲି କଲା କୋପ ଯୁଛି ଆସିଛି କରିତାପ ଏକିସ ବିପରୀତ ବାଣୀ ବିଚାରି କହ ଚକ୍ରପାଣି ରୁଦ୍ର ବଚନେ ଚକ୍ରଧର ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଦେବହର ସେ ଜଳନ୍ଧର ତୁମ୍ଭଂସେ ଜାତ ହୋଇଲା ସିନ୍ଧୁ ଦେଶେ ଯେଣୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ସାନୁଜ ଏ ଦୁଇ ଉପ୍ରଧ ତନୁଜ ଆମ୍ଭରେ ନୁହଇ ବିନାଶ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅଛି ତେଣେ ଯଶ ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରି ସନ୍ଥରଖ ହସି କହନ୍ତି ପଦ୍ମମୁଖ ବିଷ୍ଣୁ ବଚନେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଶିରେ ନିବେଶିବେ ନିହସ୍ତ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଗଦାଧର ଦୈତ୍ୟ ନାଶନେ ଏକଶର ସବୁ ଦେବଙ୍କ ତେଜ ଭରି ମୋତେ ଆୟୁଧ ଦିଅ କରି ଶେଷରେ ମରିବ ସୁର ଦେବଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଜଳନ୍ଧର ଈଶ୍ୱର ବଚନ ପ୍ରମାଣେ ସକଳ ଦେବେ ତତ୍କ୍ଷଣେ ଯେ ଯାହା ଅଙ୍ଗୁ ତେଜ କାଢ଼ି ରଖିଲେ କଠାବେ ବାଢ଼ି ବିଷ୍ଣୁ ଆୟୁଧ କଲେ ତାହା ସୁଦର୍ଶନ ବୋଲି ଯାହା ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ତେଜ ପ୍ରାୟ ହୋଇ 33 କୋଟି ଗୁଣେ ଡେଇଁ ସେ ଚକ୍ର ଘେନି ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ କଲେ ସମର୍ପଣ ଦୈତ୍ୟ ଜାଣିବ ବୋଲି ଡରେ ତୁରିତେ ଗଲେ ଯେ ଝାପୁରେ ଦାନବପୁରେ ବିଜେ ହରି ନ ଜାଣେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଦି କରି ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ନିଶିଷେ ସେ ଅସୁର ଜ୍ୟୋତି ପରକାଶେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଛାୟାପତି ଉଦୟସ୍ତେ କଲା ରାତି ଦୈତ୍ୟ ଯେ ଥିଲା ହେମଗିରି ପ୍ରଭାତେ ଥାଟ ସଜ କରି ଧାଇଲେ ହରିପୁର ମାର୍ଗେ ଦେବେ ତ୍ରାସନ୍ତି ଚାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗେ।
असुर थाट घेनी जाई सरणी नदी तीरे रही बाजई टमक निशाण शुणी धाइले रुद्रगण रात्र हुथिले सज होई जेणु भारता थिले पाई बेगे धाइले शस्त्र घेनी काम काहाली सिंहाध्वनि बजाई कले महागोल ताल डम्बरु कुतूहल रुद्र आज्ञारे थाट घेनी कार्तिक विनायक बेनी नंदी भ्रुकुटी महाकाल भीम कबीर भद्र मेल एहांक तुलेरिंद्र गण 14 कोटी परमाण जयंत जयंत बेनी पिशाच बल खर्बतिनी भूत बेताल वीर चंड कुष्मांड करे लहो दंड षोळश कति चक्र भाल घेई धाइले पल पल जोगी सन्यासी दंडधारी सिंधु साधव दिगंबरी समाधि आसन उपेखी बेगे धाइले युद्ध देखी पर्वत ओह्लाई तुरिते मिलिले दैत्याङ्क ग्रथे असुर रुद्र बल देखी बिंधिले उप्रधान रखी शंभुनि शंभु बेनी वीर असुर थाटे आगुसार ईश्वर थाटे सेनापति कार्तिकेश्वर महामती तांक पछे रुद्र बल असुर थाटे कले गोल चक्र नाराच शूल पेशी उभय थाट मिशामिशी बेनी सागर भेट प्राय समर गति अप्रमेय बजाई राना बाग्ध भ्योनि शबदे कंपे पुरतिनि निर्घात प्राय बाण वृष्टि दिशाई धूममय सृष्टि उभय थाट मुख गोल शबद करे कोलाहल सरणी नदी कूले रण असुर थाटे शिवगण चक्र कुठार बाण पेशी घड़िके दैत्य बल नाशी पड़िले असंख्यक मोड़ा तिले धरणी नाही छड़ा 5 योजन आयतरे मोड़ा पड़िले निज घरे देशने बंध काटी देले लोटी पड़ती पद्म फूले से रूपे निशा कर गणे पड़िले कार्तिकंक बाणे भीमक भद्र सेन वीर वज्र सदृश्य तांक सर बहुत दैत्य बल छेदी रकते बुहाइले नदी शिव सैन्य धर्म बले से दिन जय कले हेले असुर थाटे पराजये मंतर व्यस्त हुए समर छाड़ी दुई बले रहिले नदी बेनी कूले निशारे भृगु सुत आसी समर भूमि मध्य पशी सुमरी मृत्यु संजीवनी जियाई असुर सैनी मिलंती राजा सन्निध्याने पुणी समर आर दिने प्रभातु मिली बेनी बले युद्ध करंती अंग छळे। बंधु माने आजि पई एतिकी पुणी साक्षात हेब आगामी अध्याय। भीम शापी रणुभंग मुनिरपि मति भ्रम जदि शुद्धम शुद्ध वा मम दोष न विद्यते मम दोष न विद्यते मम दोष न विद्यते।